Yes, welcome back mga kapangublog. Menu for today, ginatang upo with, gandang gabi guys. Menu for today, chicken curry. Nahuli, pero mas maganda. Uy, sarap lang muna. Yan, ayan na sila. Nalapit ng maluto. Nagba-brownie. Ayan po. Ayan po yun. Alam kong simple lang siya ngayon. Pero good evening. Cook for today. Pritong tilapia. Yan. Good evening, guys. Nagbabalik. Menu for today. Ginataang kalabasa. With daing. La 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 la. Ding 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 ding. Malapit na maluto. Good evening everyone. Kapangu Vlog. Bukod ang Katangos Vlog. Menu for the day. Ginataang lagas na kapangu. Good evening. Menu for the day. Ito tinatawag na fried chicken. Lagas na kapangu. Good evening. Menu for the day. Ito tinatawag na fried chicken. Hindi ako biniyayaan maging gwapo, pero I promise to you baby di ako galing aso. If you ask me, di ba yung ma-in-love sa'yo si Jai Butchie? Alam ko. Good evening, kapango. Menu for the day. Yes. Sino ba mong bangus? At kanin. Ayan mga kabungalo. Ayan po magtanggal ng yung PVC circle. Ayan. Ayan. Wala lang kabungan. Zero pa pala. 20 lang ata ito eh. So it's not, so it's